élection 2018 tɛmɛnen kɔfɛ yana ka taa fɔlɔ an wa kana sɔn an ka taa élection na a kana élection organiser a k'i ɲinbɔ fanga ko in na a ma mɛn fanga tɛmɛlen an y'a ye k'a fɔ ni fanga in tɛmɛna fanga in bɛ se ka taa taabolo min na o ye a ka transition dɔ organiser an nana ye k'a fɔ IBK tiɲɛ don bɛɛ an y'a dɛmɛ walasa ka kɛ Mali président ye an bɛɛ kun y'an jigi da kan mais an nana ye k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ jamana ka d'a ye hali n'a y'a sɔrɔ miirina caman b'a la mais a tɛ se. Malien caman b'i dɔn fɔnba caman fana b'i dɔn activités la aujourd'hui mais ce qui est sûr i tɛmɛna sira caman fɛ yanni ka se bi ma est-ce que o se k'i da don tɛmɛ sira fɛ fo ka na se bi ma pour que minnu bɛ k'an lajɛ u ka se k'i dɔn d'abord avant que an ka don an ka sujet kɔnɔna la. Bon n bɛ i fo minnu bɛ k'an lamɛn n b'u bɛɛ lajɛlen fo n'i ko tɛmɛ sira ka ca tɛmɛ sira politiki sira bɛ yen tɛmɛ sira kalan taabolo bɛ yen tɛmɛ sira baara taabolo fana bɛ yen mais an bɛ se ka min fɔ tɛmɛ sira politiki sira fɛ ou bien kalan ta sira fɛ an bɛ se ka min fɔ fɔnba tɛ mɔgɔ kura ye Mali politiki ko la sabula depuis wagati min na mars 91 bɛ kɛ o y'a sɔrɔ fɔnba bɛ lycée la ka ban n kun bɛ lycée Buyagi la n bɛ n ye série mun kɛ o ye série science biologique ye depuis o wagati ninnu an bɛ se k'a fɔ AEM sigira sen kan an to o lycée kelen na donc o san kelen kɔnɔna na i y'a ye kalafiliw fana kɛra fɔnba kun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ka hakili taara min ka taabolo fɛ o ye cɛwulen Mamadu Konate ala ka hinɛ a la n'o kun bɛ USRDA la ni USRDA wagati ni bɛn ma kɛ a candidat ko la n'ale ye tɔn dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko Bejiya faso jigi depuis an denmisɛnnin ma an kun tugura o kɔ k'an to lycée la o ka miirinaw diyara an ye kosɛbɛ o miirina ninnu an ye baara kɛ n'o ye o yɛrɛ de la an bɛ se k'a fɔ cɛwulen ka i yɛrɛ sɔrɔ ka taa deuxième tour la o sɔrɔla o wagati y'a sɔrɔ an ye cɛsiri camanba kɛ hali ni y'a sɔrɔ démocratie maa caman minnu ye kɛlɛ kɛ olu tun bɛ adema parti kɔ mais ala y'a kɛ cɛwulen yɛrɛ taara deuxième tour la an bɛ se k'a fɔ ko n'u cogoya y'a kɛ sinon cɛwulen de tɛmɛna san 1992 o kɔrɔmasurun yɛrɛ ye min ye Amadu Tumani Ture ani cɛwulen Mamadu ala ka hinɛ u bɛɛ la a ye heure 8 de kɛ ani cɛwulen bɛ kuma na pour que élection ŋanamu na cogo min na an ka se k'a ko mada depuis o wagati an bɛ se k'a fɔ fɔnba ye politiki baara daminɛ donc depuis an bɛ lycée la mun nana don an kuma o cɛwulen Mamadu kelen o fana de ko an ma k'an k'an jija an ka kalan de kɛ k'o de ka ɲi kosɛbɛ ko parce que ko jamana in bɛ cogo min na ko maa kalanbali ɲiyɔrɔ tɛ a la donc n bɛ se k'a fɔ ni politiki sira don o daminɛna depuis o wagati kelen y'a sɔrɔ fɔnba bɛ quartier min na n'o ye Sanfile an kun bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka essayer k'u motiver u ka to ka kalan kɛ donc o la an ye lycée kɛ lycée kɔfɛ n ye bagi sɔrɔ bagi min n'o sɔrɔla série science biologique la ka taga école de médecine na ka école de médecine numérique daminɛna an kɔfɛ n bɛ se k'a fɔ école de médecine na kɔfɛ gɛlɛya dɔw nana o ye n sɔrɔ mais o gɛlɛyaw m'an ka kalan segin kɔ sabula n ye n to yen ka taa kalan wɛrɛw kɛ ka fara n bolo la o kalan sen fɛ n tilar'o la parce que i b'a dɔn Mali ko filɛ ni maa min kɛra maa ye ko dɛmɛbagaba t'i la i bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ i ka ko kɔnɔna la o kalan kɔfɛ n taara kalan wɛrɛ kɛ kalan min n'o ye diplôme de technicien supérieur ye k'o sɔrɔ privé la o kɔfɛ tuguni ka kalan wɛrɛw kɛ kalan min n'o nana kɛ sababu ye ka bourse d'étude di yan n ka taga ɲɛ kalan fɛnɛ kɛ o kɔnɔna fɛnɛ na ala ye n garijɛgɛ américain na olu fɛnɛ kun mana bɔ Amérique n'an bɛ baaraw kɛ
an ye kalan caman sɔrɔ kɔnɔ mais o kɔnɔna la kalan caman bɛ yen n ye kalan misɛnnin caman kɛ o kalan misɛnnin dɔw bɛ tali kɛ min ye économie politique ye min ye fɛnɛ adamadenya yɛrɛ psychologie adamaden ka adamadenya faamuyali mun ye fɛnɛ kalan mun bɛ tali kɛ constitution bɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo mun na n ye kalan fɛnɛ kɛ kalan minnu b'a to ni entreprise b'i bolo i bɛ se k'u gérer cogo min n ye kalan fɛnɛ kɛ kalan misɛnnin dɔw fɛnɛ kɛ o kalan misɛnninw ni jamana bɛ crise kɔnɔ sisan ni jamana bɛ mankan na i kan ka fɛn jumɛn kɛ i kan ka mun fɔ i man ka mun fɔ ala y'a kɛ n y'o kalan fɛnɛ kɛ wa n ye kalan fɛnɛ kɛ kuma taabolo kalan na n'a bɛ fɔ o ma ko l'art de convaincre an y'o kalan ninnu misɛnmanin caman kɛ donc n yɛrɛ bɛ ka doctorat préparer kalan wɛrɛ kan mun ni n bɛ kalan mun na ti n bɛ baara mun na tɛ kelen ye n bɛ yɔrɔ min na i ko bi n ye fonctionnaire ye Mali la n ye cadre A ye n ye fonctionnaire ye a san 17 ye nin an bɛ ka don a san 18 na n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna n ko n ma deli ka balo politique la ala y'a kɛ n tilara kalan na don min o dugusɛjɛ bɛ n ye baara sɔrɔ ne ma deli ka heure kelen kɛ chômage la parce que an ka résultat bɔra don min na o don yɛrɛ wulada fɛ wulada kelen ne ye baara sɔrɔ donc n ye mɔgɔ ye mɔgɔ ma deli ka chômage yɛrɛ nɛnɛ tile kelen donc an bɛ se k'a fɔ o kɔnɔna la mouvement caman bɛ yen an ye olu sigi i bɛna ye k'a fɔ politique ko bunakun na parti min tɔgɔ ko BJ n'i y'o tɔgɔ f'i ɲɛna o sigibaga dɔ ye anw ye k'an to denmisɛnninya la cɛwle ka kalifa minɛnen a la anw de ye miiri dɔ sigi sen kan ko cɛwleyisme n'o ye ka mara kɛ tiɲɛ kan ka se ka sɔrɔw labalo jamana ka se ka taaɲɛ n'a ka sɔrɔ ye mais jamana kana sigi kuma mugu la jamana kana sigi kuma miirinaw dɔrɔn na ten mais a ka sigi développement économique kan an y'o développer o de y'a kɛ o sen fɛ ani adema parti ninnu kɔni ma ɲɔgɔn ye parce que depuis san 30 an b'a dɔn k'u bɛ kumaw de la an b'a dɔn o tɛna foyi ɲɛ jamana in ye an b'a dɔn programme t'u bolo hali alifa yɛrɛ min tɛmɛna programme ma deli ka k'a bolo adema b'o dɔn o de y'a kɛ i bɛna ye hali u ka fangaw la olu ye fanga o fanga mara a bɛɛ kɛra dɔrɔn fanga bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛn ka di olu yɛrɛ ma cogo min n'an bɛ bɔ démocratie fanga kɔnɔ donc o la n bɛ se k'a f'i ɲɛna association min ni y'o sigi sen kan n ye association fɔlɔ sigi n yɛrɛ ka kin na n'o ye ka denmisɛnninw kalan k'u encourager ka se ka kalan kɛ o wagati kɔnɔna la n bɛ wuli n bɛ quartier min na n'o ye sanfili ye denmisɛnnin fɛn bɛ yen ni kalan man d'u ye n b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka kalan nege d'u la an b'u bila u bɛ concours kɛ ka thème présenter pour que u ka se ka dege kuma na ka se ka fɛn ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna o ye kalan nege don mɔgɔ caman na n bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ye mɔgɔ min ka kalan nege don min na n'i y'o fɛnɛ suit fo ka to ka kalan ban a ka ca maa 50 ye a kɛra sababu ye ne bɛ yɔrɔ min na a denmisɛnnin bɛɛ kɛra ka kalan a kun ka gɛlɛn o wagati la a yɔrɔ mɔgɔw ka sɔn kalan ma o kɔfɛ an ye association camanw sigi mais parti ko yɛrɛ la an nana o min daminɛ an ye mouvement citoyen sigi sen kan an nana fɔ n ko ATT bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la o sen fɛ amical ATT association n'o tun b'a fɔ o ma ko ATA olu ni ne ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ n tun b'o bureau national ba la hakili jiginna Jibiri Tangara yɛrɛ de tun ye an ka représentant ye Sikaso don min na ATT ka photo bɛ di Sikaso ni mɔgɔ min hakili tora la minnu tun bɛ ka photo di ne tun b'o dɔ la an tun dara la k'a fɔ n ko ATT bɛ se ka koba kɛ jamana in kɔnɔ an nana ye o mouvement citoyen bɛ ka taa ɲɛ maa dɔw yɛrɛ nana i ɲin don o ko la ka ATT ka taabolo k'a yɛlɛma a bolo ka fanga kɛ bɔrɔtɔfɛn ye fan tun b'a fɔ minnu nana kɔfɛ n'u kɛra ministre ni fɛn b'an ko les opportunités de la dernière minute an y'a ye k'a fɔ an ye ATT an ye baara daminɛ mun na ATT tun bɛ ka bɔ o kɔnɔ dɔɔni dɔɔni an ko et pourtant an ye ATT dɛmɛ a bɛ taabolo min kan nin ye u bɛ k'a bila fili la fo ka n'a se yanni a ka bi 2012 an ye fɛɛrɛ dɔw kɛ anw yɛrɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n k'an fara ɲɔgɔn kan an tun bɛ fɛ k'an fara ɲɔgɔn kan ka fɛn fɔlɔ min dilan
o de to ko le parti pour l'action civique et patriotique PACP a wakati la ni Amadou Koita nunu ani yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ ala ka hinɛ la ko Sebu an bɛɛ y'an fara ɲɔgɔn kan ka essayer ka baaraw kɛ mais an nana ye k'a fɔ u ko ne ma bɔ fɔ ma nin bɛ cogo min na an ma hakili jagabɔ fɔlɔ e ni Yaya Samakɛ nin tɔ a bɛ se ka taa baara fɛ o kɛla an y'o parti sigi sen kan ne yɛrɛ de ye parti in gafe bɛɛ sɛbɛn ani Usumani Samasiku n'ale bɛ bɔ Mopti an ye baara kɛ parti gafe bɛɛ dilan parti gafe bannen président kɛra Yaya Samakɛ ne yɛrɛ kɛra secrétaire général fondateur ye ala k'an ye baaraw kɛ fo ka na Yaya dɛmɛ k'o kɛ candidat ye 2013 kɔfɛ komi PACP fɛnɛ sigira ni miirina minnu ye a miirinaw la an ma ɲɔgɔn faamuya la dɔɔni mais o tɛ ban diɲɛlatigɛ ko la quoi adamadenya kɔnɔ an y'an sigi an y'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna o kɔfɛ anw yɛrɛ nana lajɛ k'an bɛ miirina min nɔfɛ halisa o ma sɔrɔ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min an ye parti wɛrɛ créer ni ne kɛra o ɲɛmɔgɔba ye n'a bɛ f'o ma ko Alliance démocratique du peuple malien n'o ye ADPM ye n'o kɛra san 2014 n'o miirina sigira ko ka maliyɛnw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ɲɛ politique ka kɛ hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ n'o miirina fɔlɔ n'an y'o ta k'a fɔ hali Mali parti politique wari man ka d'u ma sabula parti ko kɛlen bɛ jagokun de maa mun ti baara la o bɛ ka parti kɛ an ko la an ka o miirina anw bɛ kɛ maa ye maa minnu ka kɛlɛ bɛ kɛ jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ sɔrɔ cogo min maa minnu ka kɛlɛ bɛ kɛ ka jamanadenw k'u kunnafoni ko min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ko min ka ɲi n'a man ɲi an y'o sigi sen kan k'o labaara an ka miirina tora o sira fɛ fo ka na se tuma min na n'an y'a ye k'a fɔ élection 2018 bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ IBK tiɲɛ don bɛɛ an y'a dɛmɛ walasa ka kɛ Mali président ye an bɛɛ kun y'an jigi da kan mais an nana ye k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ jamana ka d'a ye hali n'a y'a sɔrɔ miirina caman b'a la mais a tɛ se maa wɛrɛ tun bɛ ka fanga mara a place la an kɛlen k'o ye an y'o fɔ bɛɛ ɲɛna ko IBK tɛ ka fanga mara bilen maa wɛrɛw bɛ ka fanga mara a place la n'an bɛ f'o ma ko la gestion par procuration o y'a sɔrɔ an y'a dɛmɛ kosɛbɛ mais an y'a ye k'a fɔ ale tɛ se ka dɛmɛ parce que ne bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ a bɛ kɔnɔ k'ale de bɛ ka fanga mara mais mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ka mara a place la yala o dɛmɛ ma nɔgɔ o kɛlen na an ye ladiliw fɔ IBK ye ko élection 2018 in tɛmɛnen kɔfɛ yan'a ka taa fɔlɔ an ko a kana sɔn an ka taa élection na a kana élection organiser a k'i ɲinbɔ fanga ko in na a ma mɛn fanga tɛmɛlen an y'a ye k'a fɔ ni fanga in tɛmɛna fanga in bɛ se ka taa taabolo min na o ye a ka transition dɔ organiser o y'a sɔrɔ an ni PRVM fasoko jɛra an ye CRP sigi sen kan o sen fɛ ko an k'a lajɛ halisa ko n'an b'a dɛmɛ cogo min n'i bɛ jama la i bɛ jɛkulu min na i bɛ jama ka kuma lamɛn an ko bon problème t'a la ni jama ko ten an bɛ taa mais n ko nin cɛ in a ka ko ma nɔgɔn dɛ parce que a tɛ ka fanga mara ala kɛra ka na o jo d'an ma an sɔrɔla k'a fɔ n ko bon a bɛ cogo min na élection législative a kana kɛ a ka assemblée in ci a ka article 74 ta ka constitution dɔ sigi Mali la maliyɛn bɛɛ ka kuma an k'an fara ɲɔgɔn kan an ka constitution kura kɛ walasa an ka bɔ nin kɔnɔ parce que an bɛ ka taa taasira mun fɛ n'an taara fɛ a ma ɲi jamana ma a m'an lamɛn an kɛra k'a fɔ a ɲɛna n ko élection législative kana organiser coronavirus bɛ yen kɛlɛ bɛ dugu la sobanda cira ogosagu ninnu bɛɛ kɛra o kɛlɛ kɔnɔ n'i nana k'i bɛ élection kɛ i bɛ dɔw bali olu tɛna se k'u kan mɔgɔ suganti i t'a sugati donc a kana élection législative kɛ a k'a to yen a m'an lamɛn partout taara o élection na an y'a fɔ ɲɛna n'aw taara nin élection na IBK bɛ bin nin sen fɛ u taara o élection kelen na a bɔra min na a bɛɛ y'a ye sisan donc o de sen fɛ n bɛ se k'a f'i ɲɛna n bɛ to k'a fɔ n ka kuma na n ko format de M5 membre fondateur mɔgɔ tɛ yen ka tɛmɛ ne kan n b'o n bɛna ɲɛf'i ɲɛna M5 yan'a ka sigi
amogo duru de kuma fofolo ibaro M5 kumena sigi ni fin du mai akumena sigi ni assise nationale des partis politiques de l'opposition ne nana na mirina ntara ira Soumaïla la ala ka hinala ako foma ni mirina nyambai ntara Zumana Sako fi o fene ko kuni mirina nyambai ko kumne dimtini olu cela ne ka maw démarcher anga miri fara nyogonga anga papier doglan mumba tu am tika jamana dem fara nyogonga ka ira ka fo fanga me ka mara chugumina amai me ame proposition jumenke wala za fanga be ka bo gele ala o miri na rinda ni M5 o kelena wene chi Zumana Sako klobe na anyi munga nyogonye la be kalona nbo metaka fi abaka miri na fo aben blakata ntara ali Sheikh Modibo Jarafe no kuma na metaka fara nyogonga tugudi ga jamana yin ka kishi koni ba sidibe ntara ale fene fi amena anyi kuma oke Musa Singo ni tergere Bayla Nyang docteur Bayla Nyang antara no yekuma minke ani marko no numbe nyogon usabe ala nga la yini kira mu mo be ka fara nyogonga chugumi o de timfe kuma yimina damine domi Soumaïla Cissé ate kenan ate balola bi mais adon amugo duru de ya nyogon yin foloke ne Soumaïla Cissé Suleiman Kone Bayla Nyang ani Mahmoud Diko ankele ka kuma yin foka ban pew ango ngoni ko ngabe ke chodi ado Imam Mahmoud Diko ko kunambe akoke kanga organiser kanya ko tibe antura o de kononana ameta ame nyogon fo ameta ame nyogon démarcher anana e jakulu chama me ka labe ina fo EMK assemblée constituée ke domina ne kumba keneka adon bena ninga fargai adon mumba ko 4e république ne dedo wure ko fomba ko itna na biro la ngo ay ngani marko be ka fendo labe no MDP amena ni o jakulu fene ka douala waka kon onye Soumaïla ala yake uye alemine Soumaïla mineli nyafo IRDC yila ngoni Soumaïla na kon maya mine nata nine kunye awuye abaw bangata election na amangata election na ka tora mineli no ado ne malame ko no beta election na ntara shogel ko kala maiga fi aklubena ntara fi nguri nyebe ni ko ina chugumi ngoni Soumaïla kunye koro damne kumi ebe FSD la ay bara min damne kame jamana bo nogola mbanya be nye finyana ikana son tugoshila ni bara mun damne akada sirala shugel fene mamindo a chesiri leno na kumi damne atabla afene chesiri ula donc ayanto de konosa Semas Mahmoud Diko na la chibla kama koka boli do boloda o boli boloda una na FSD do ala ore na ni le 5 juin au 5 juin ya no ka takeneka o ya sona yimo go chama démarcher ani marko ku nyambolo di nyoko maka MDP ke an kumeka ejitime anana keneka do marko re kuma ta keneka ode kofe jekulu sabay nuba kuma ko troika unana u fara nyogonga ko mogo tara ni doina 5 juin na ko ku be wele ku be fara nyogonga ku ka